बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात, आज हम जमात नाहम का सबक नंबर 4 अपनी मदद आपके अल्फाज मानी, खुलासा और सवाल जवाब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपने अपने नोट्स कैसे तैयार करने हैं ये मैंने तरीका लिख दिया है। सबक का उन्वान अपनी मदद आप, मुसन्निफ़ का नाम सर सैयद अहमद ख़ान, जाए विलादत दिल्ली में, सिनफ़ अदब है, मज़मून रिसाला तहज़ीबुल अखलाक, तसानीफ़ के नाम। तसानीफ़ कौन सी किताबें हैं? असारुल सनादीद, खुतबात अहमदिया, मक़ालात सर सैयद। ये आपने सारी हेडिंग दे देनी है, खूबसूरत तरीके से हेडिंग देनी है। फिर अगले सफ़े पे अल्फाज मानी, सरगर्मी अल्फाज मानी, उम्दा बेहतरीन, आजमूदा आजमाया हुआ, मकूला कौल, जमात ग्रो, मिट जाना ख़त्म हो जाना, चाल चलन तौर तरीके, बर्ताव रवैया, अक्खड़ ज़िद्दी और जाहिल, जाहिल भी हो सकता है, रियाया अवाम, मुनासिब हाल, हाल के मुताबिक, पंसाल पानी के बहाव की जगह, कदर व मंज़लत इज़्ज़त, बनिस्बत मुकाबले में, तहज़ीब तमद्दन, शाइस्तगी नरमी, तनज़्ज़ुल ज़वाल, बदियों बुराइयों, मुअज़्ज़िज़ इज़्ज़तदार, रईयत अवाम या लोग, मती अतात करने वाले। अगला सफ़ा वज़ा हुलिया, शुगल अशकाल, शौक काम, नादानी कम अकली, फ़ानूस ख़याल, ख़याली तस्वीर, फ़याज़ सखी, हाशा वकला हरगिज़ नहीं, हादी हदायत करने वाला, रहनुमा रास्ता दिखाने वाला, परस्तिश पूजना, आलाते जरसकील भारी मशीनें या भारी आलात उठाने वाली, ज़रखेज़ हरी भरी, आइंदा आने वाले, नज़ीर मिसाल, पुरखों बुज़ुर्गों, काबिल अदब एहतराम के काबिल, सवाने उमरी ज़िंदगी के हालात, मिसले मार सरे गंज, ख़जाने पर बैठा साम। मिसल कहते हैं की तरह, ख़जाने पर बैठे हुए साम की तरह। तालीम नफ्स, नफ्सियात की तालीम, आकिबत आखरत, मुंतज़िम इंतज़ाम चलाने वाले, मुनहसर एनसार करना। सबक नंबर 4 के अल्फाज मानी मुकम्मल हो चुके हैं, इससे आप लोग अपने नोट्स बना लें। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सवाल जवाब, मशकी सवालात जो आप लोगों की किताब में हैं। सवाल नंबर आपने लिख देना है, सवालों के जवाब लिखें। सवाल नंबर 1, वो कौन सा आजमूदा मकूला है जिसमें इंसानों और कौमों का तजर्बा जमा है? जवाब, वो आजमूदा मकूला जिसमें नस्लों और कौमों का तजर्बा जमा है वो ये है, खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। सवाल नंबर 2, सर सैयद अहमद ख़ान के ख़याल में कौन सी कौम जलील और बेइज्जत हो जाती है? जवाब, सर सैयद के मुताबिक कि जब किसी कौम या फ़र्द के लिए कोई दूसरा कुछ करता है तो इस कौम या फ़र्द में इज़्ज़त और गैरत ख़त्म हो जाती है। ऐसी कौम दुनिया की दूसरी कौमों की नज़र में जलील और बेइज्जत हो जाती है। सवाल नंबर 3, नेचर का कायदा क्या है? नेचर का कायदा है कि जैसी अवाम होती है उसी के मुनासिब हाल उसकी हुकूमत होती है। उम्दा रियाया, उम्दा अवाम पर उम्दा हुकूमत, जबकि जाहिल रियाया पर जाहिल हुकूमत होती है। सवाल नंबर 4, बैरूनी कोशिशों से बुराई को ख़त्म करने का क्या नतीजा निकलता है? जवाब, बैरूनी कोशिशों से इन बुराइयों को ख़त्म करने का ये नतीजा निकलता है कि ये बुराइयां किसी और सूरत में ज़्यादा ज़ोर शोर से पैदा हो जाती हैं या हो जाएंगी। सवाल नंबर 5, दुनिया की मुअज़्ज़िज़ कौमों ने किस खूबी की बिना पर इज़्ज़त पाई? जवाब, दुनिया की मुअज़्ज़िज़ कौमों ने अपनी मदद आप के जज्बे के तहत इज़्ज़त पाई और अक़वामे आलम की साफ़ में बावकार मकाम हासिल किया। ये हो गए आपके मशकी सवाल जवाब, आप इससे अपने नोट्स तैयार कर लें। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे खुलासा, सरगर्मी खुलासा। मुसन्निफ़ का नाम आप लोगों ने खुलासे में लाजमी लिखना है क्योंकि 1 नंबर का मुसन्निफ़ का नाम होता है बोर्ड के पैटर्न के मुताबिक। खुलासा स्टार्ट करते हैं।
خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ یہ ایک نہایت عمدہ اور آزمودہ مقولہ ہے جس میں نسلوں اور قوموں کی ترقی کا راز پوشیدہ ہے۔ جب کسی جماعت یا فرد کے لیے کوئی دوسرا کچھ کرتا ہے تو اس جماعت میں سے اپنی مدد آپ کرنے کا جوش ختم ہو جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر غیرت اور عزت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ جب ایک قوم کا یہ حال ہو تو وہ قوم دوسری قوموں کی نظر میں ذلیل اور بے عزت ہو جاتی ہے۔ اگلا پیراگراف، نیچر کا قاعدہ ہے کہ جیسا چال چلن قوم کا ہوتا ہے اسی کی مناسبت سے اس کی گورنمنٹ، یا رے نہیں ڈالا ہوا تو آپ رے ڈال لیجئے گا، گورنمنٹ ہوتی ہے۔ عمدہ رعایا پر عمدہ حکومت جبکہ جاہل رعایا پر جاہل حکومت ہوتی ہے۔ کسی ملک کی ترقی اور عزت وہاں کی گورنمنٹ، یہ رے ادھر مس ہو گیا، کی بنسبت رعایا کے عمدہ چال چلن پر منحصر ہے، کیونکہ قوم شخصی حالتوں کا مجموعہ ہے۔ قومی ترقی شخصی محنت، شخصی ہمدردی اور شخصی ایمانداری کا مجموعہ ہے۔ اسی طرح قومی تنزل شخصی بے ایمانی، شخصی خود غرضی اور شخصی برائیوں کا مجموعہ ہے۔ اگر ہم بیرونی کوششوں سے ان برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں تو یہ برائیاں کچھ عرصے بعد ایک نئی صورت میں زیادہ زور و شور سے پیدا ہو جائیں گی۔ وہ شخص غلام نہیں جسے کسی ظالم آقا نے قید کر لیا ہے، بلکہ اصلی غلام وہ ہے جو خود غرضی کی غلامی میں مبتلا اور قومی ہمدردی سے بے پرواہ ہے، دور ہے۔ جب تک قوم میں یہ خیال پایا جائے کہ کوئی گورنمنٹ ان کی اصلاح کرے تب تک قوم کی بہتری کی امید نہیں کی جا سکتی۔ ایک سچا اور مضبوط مسئلہ جس کے ذریعے قوموں نے عزت پائی ہے وہ اپنی مدد آپ کرنا ہے۔ جب لوگ اس کو اچھی طرح سمجھیں گے تو وہ کسی خضر کو بھول جائیں گے۔ شخصی چال چلن میں ہی یہ قوت ہے کہ وہ دوسروں کی زندگی اور برتاؤ میں مضبوط اثر پیدا کرے۔ یہی عملی تعلیم ہے۔ یہ علم انسان کو انسان بناتا ہے۔ یہ علم انسان کو اپنے حقوق ادا کرنے، دوسروں کے فرائض محفوظ رکھنے اور اپنی آخرت سنوارنے کا درس دیتا ہے۔ یہ علم انسان کتابوں سے نہیں سیکھتا بلکہ مشاہدہ آدمی کی زندگی کو درست اور اس کے علم کو باعمل بناتا ہے۔ علم کی بنسبت عمل اور سوانح عمری کی نسبت عمدہ چال چلن آدمی کو معزز بناتا ہے۔ یہ عزیز طلبہ و طالبات آپ کے سبق نمبر 4 اپنی مدد آپ کے الفاظ معنی، مشقی سوال جواب اور خلاصہ مکمل ہو چکا ہے۔ آپ نے اس سے اپنے نوٹس تیار کر لینے ہیں۔ اللہ حافظ۔